सत्तरीन सत्तरीन many तुझ्याकडे people say वेगळा की ओबीसी आहे, एससी आहे, you एसटी should be born in 70 you will be a government servant immediately. ते तू म्हणता सगळे आयज people काय born in तशें 70 नसता. अशें ते impression आसा. परत एकदा एक वेगळ्या तरेचें एक ब्रह्म आहा. आयज गेल्या 3.5 वर्सान हांव एक जॉब दिवंक शकलो ना म्हाज्या भुरग्यांक. तें म्हाका दुख्ख जाता. आनी हांव जॉब दिवंक शकलो ना, पूण तरी बी लोक म्हाज्या वांगडा रावले न्ही. कारण कित्याक रावले म्हाजे बरोबर? रावले कारण देशाचे प्रधानमंत्रीचे विचारधारा आमी लोकां कडेन पावयता. आमचे प्रत्येक पक्षाचे कार्यक्रम असले 100% वाळपय आनी पर्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आमचो परफॉर्मन्स आसता. आनी एक कार्यक्रम ना जे एटेंडन्स कितले प्रत्येक मतदारसंघात 2,000-2,500 2,000-2,500 दर फावट खंयचोय कार्यक्रम असल्यार आमी नंबर 1चेर आसता. कारण आमी मन लावन काम करता. लोकांक विश्वास आहा की आमी जे आश्वासनां दितात ते आश्वासनां आमी पूर्ण करतले. आनी म्हाका खात्री आहा की म्हाजे मुख्यमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान हांव ही आश्वासनां पूर्ण करपाक शकतलो. म्हाजे पार्टीचे नेतृत्वाच्या माध्यमांतल्यान म्हाजे जे मनान जे स्वप्न आहा म्हाजे 70 आनी उजगांव गोंयची जनते बद्दल म्हाजे जे पोर्टफोलियोच्या माध्यमांतल्यान जे म्हाजे विशय आहा, परत एकदा सांगता म्हाजे पोर्टफोलियोच्या माध्यमांतल्यान जे कितें विशय आहा जे हांव लोकां कडेन प्रत्येक मतदारसंघान हांव पावूंक शकता ते आमदाराक कॉन्फिडन्सान घेवन ते करपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलोच. तुम्ही पळयतात GNH.